বলো। इसका टिडू बाबा। আর আবার বলো ইসকা। इसका टिडू बाबा। सीताराम बोले इसका तो दो बाबा है रुको करो আর এই কি বলে, মোটু কি বলে? हैं? মোটু কি বলে? समोसा खाए। আর চিংগাম স্যার? गुनमान खास कर। জোরে জোরে জোরে। गुनमान खास कर पड़े। खड़ा ऊपर আর ডক্টর ঝটকা? मैंने दोस्त पकड़ी। আর বক্সার? एक জোরে বলো, আবার বলো। কি? अब बस ना बोल। আচ্ছা বলো না কেমনে বলে ইয়া, বক্সার কেমনে বলে? আর জন কি বলে? सुंदर का डॉन। জন কি বলে? सुंदर का डॉन। আর চিংগাম স্যার? गुनमान खास कर। আর মোটু? समोसा खाए। আর কিন্না যে কি বলে? मैंने इसको काट दीजिए आटा थोड़ा रोटी तोड़ हाँ? दी अपने लगा लगा के। किंडर जॉय के आंटी बेबी होय না কিন্ডা যে কি বলে? খেলো খেলো। खाओ 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 घुमाओ घुमाओ এদিকে দেখে বলো না, বলো। घुमाओ घुमाओ खेलो खेलो घुमाओ घुमाओ किंडर जॉय के आंटी बोलो